Yay! I like that one. I found it. The last two. Grabe. Whoa. Mas gusto na ako kuha na more para the girls can have also. Okay, ako siya front and back. Si Tino, Happy Halloween! Ready na ka sa look! So cute! Ay nako, ting wak-wak day. So happy wak-wak day for all of us. Be safe. Uy, natay silingan. Natay silingan. Hi, neighbor. Basta yun, ani gani. Hala, napagita another silingan over there. So, poor thing dakuha, uy. Tapos napagit siya kanang good nga car. So, di mo kita ka-park mag-gutis na hour ni Dario. Hala, napagit siya dito, another silingan. Pero, gamay siya. Good for one person. Wow, naka-full pop out pag yun. Na-busy siya og shopping. Walmart, it is. Okay, we're back. Manifesting atong mga drivers will be here hopefully next year. Ay nako, in God's will. Atong duha ka kuan para we can be on the road. Pag once ready na talab no. Very nice. On the Small, road gamay again. dako. Na 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 na. Charis. Off we go. Tugnaw siya nga dili lab. Wee. Hala, look at TJ! Inaani akong gusto nga akuan pa-make up sa akong baba, pero not this one. Only the mouth na lang. Okay, off we go. Palihog ko sa fridge lock.